감사합니다. Muchas gracias. 우리 사도행전 1장을 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 1. 사도행전 1장 12절로 14절입니다. Veremos Hechos 1 de los versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. 정말로 니카라과를 살리기 원하시는 분들은 꼭 이렇게 하십시오. Las personas que verdaderamente deseen salvar a Nicaragua hagan esto. 그리고 정말로 중남미를 살리고 싶은 사람들은 꼭 이 응답을 받으시길 Y las 바랍니다. personas que verdaderamente deseen salvar a Latinoamérica reciban esta respuesta. 그리고 내 삶에 정말로 초대교회 같은 전도운동이 초대교회 같은 그런 성령 역사를 정말로 경험하고 싶다면 꼭 이대로 하시면 좋습니다. Si verdaderamente desean experimentar el movimiento de evangelismo y estas obras de evangelismo, así como la iglesia primitiva, hagan esto. 제가 이 본문을 조금 깊게 좀 설명을 할 겁니다. Vamos a explicar este pasaje de una manera más profunda. 사도행전의 시작이 이 본문입니다. Este pasaje es en donde empieza todo el libro de los Hechos. 전도운동의 시작이 여기서부터 했어요. Y el movimiento de evangelismo empieza en este lugar. 내용이 있으면 결과는 따라오게 되어 있습니다. Si tenemos el contenido, entonces el resultado sigue. 많은 사람들이 하나님이 역사하실 준비를 안 한 상태로 그냥 응답만 받으려고 합니다. Muchas personas no se preparan para que Dios obre y solo quieren recibir respuestas. 하지만 반대로 진짜 내용을 준비한다면 하나님이 쓰실 겁니다. Y también si nosotros preparamos entonces el contenido, Dios no tiene más opción que obrar. 저녁마다 여러분을 만나서 제가 계속 복음이라는 부분에 대해서 말씀을 전했습니다. Yo les compartí lo que es el Evangelio encontrándome con ustedes todas las noches. 이 복음은 수천 년 동안 감춰져 있었습니다. Y este Evangelio ha sido oculto por muchos años. 지금 전 세계에서는 이 복음이 거의 선포되지 않고 있습니다. Y en este momento el Evangelio no está siendo predicado en casi todo el mundo. 예수가 그리스도라는 이 복음이 전도되지 않고 있습니다. No se está predicando el Evangelio que Jesús es el Cristo. 성경 기록의 목적이었던 예수가 그리스도 이 메시지가 안 선포되고 있습니다. No se está proclamando el mensaje, el cual es el objetivo por el cual la Biblia fue escrito, que Jesús es el Cristo. 주님을 놀라게 했던 베드로의 고백이 지금 안 나오고 있어요. La confesión de Pedro que sorprendió tanto a Jesús no está hoy en día. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백이 전 세계에 안 나오고 있습니다. Esta confesión que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no está en esta tierra. 베드로가 했던 메시지가 지금 교회에서 선포 안 되고 있어요. El mensaje que dijo Pedro no está en la iglesia. 수천 명의 사람들이 돌아올 수밖에 없을 땐 사도행전 2장에 그 설교가 지금 없습니다. El mensaje de Hechos 2 que permitió que muchas personas regresaran al Señor no está. 사도행전 5장에 초대교회 모든 성도들이 했던 그 전도운동과 그 전도 메시지가 사라졌어요. Todo este movimiento de evangelismo y también todo este contenido de evangelismo que se realizó en Hechos 5 no está. 핍박하던 사울이 회개하자마자 선포했던 그 메시지가 지금 없습니다. Y el mensaje que proclamó Saulo desde el momento en el que él se arrepintió ante el Señor no existe ahora. 여러분, 우리가 조금 심각하게 생각할 줄 알아야 돼요. Debemos de pensar en esto gravemente. 우리에게 응답이 없는 게 심각한 게 아닙니다. No es que el que no tengamos respuesta sea el problema, 우리 삶에 하나님 역사가 없다는 게 심각한 거죠. sino que el hecho de que en nuestras vidas no está la obra de Dios es el problema. 이 니카라과의 많은 교회를 하나님이 안 쓰신다면 어떤 일이 벌어집니까? ¿Qué pasa si Dios no utiliza a las muchas iglesias en Nicaragua? 교회가 많고 성도가 많은데 하나님이 안 쓰신다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? ¿Qué pasa si hay muchas iglesias, hay muchos creyentes, pero Dios no las utiliza? 그런데 안타깝게도 전 세계 교회의 복음이 사라졌어요. Pero es una pena que verdaderamente en todo el mundo ha desaparecido el Evangelio. 복음만 세계가 모르고 있습니다. Lo único que no conoce el mundo es el 이거 Evangelio. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 하나님 보실 때 너무너무 안타깝다 이렇게 생각하실 것 같아요. Probablemente pensarán, desde el punto de vista de Dios, esto es algo que da 근데 muchísima pena. 성도들은 그런 데 관심이 없어요. Por eso es que las demás personas no tienen interés en 교회는 esto. 숫자가 많이 모이니까 그냥 좋아합니다. Las mega iglesias solo están felices porque se reúnen muchas 예수 personas. 믿고 병나은 사람들은 그것 때문에 좋아해요. Muchas personas están felices porque hay personas que tienen sanidad cuando se encuentran con 예수 Jesús. 믿고 축복받은 사람들 그 축복 때문에 좋아해요. Y a las personas les agrada la bendición que reciben por creer en Jesús. 또 예수 믿었는데 응답이 없으면 그 응답이 없는 것 때문에 실망하고
실망하고 있습니다. y creen en Jesús, pero si no hay respuestas, entonces se decepcionan por esto. 예수 믿고 변화가 없으니까 그 변화 없는 것 때문에 실망하고 Y 있습니다. como no hay un cambio visible, entonces se decepcionan. 전부 자기 기준이에요. Entonces todo es en su propio estándar. 응답이 있으면 좋아하고 Cuando tienen respuestas están bien. 응답이 없으면 실망하고 Y cuando no se decepcionan. 교회가 부흥되면 좋고 Y cuando hay avivamiento les gusta. 그렇지 않으면 실망하고 Y cuando salen las personas se decepcionan. Todos están en este nivel. 여러분 자세하게 보세요. 다른 종교를 보시라니까요. Verdaderamente fijémonos en las otras religiones. 다른 종교와 우리 복음 가지고 있는 우리 기독교가 뭐가 다릅니까? ¿Cuál es la diferencia entre las otras religiones y el evangelio que nosotros tenemos? 여러분 다른 종교에도 치유의 역사가 일어납니다. Hay obras de sanidad en otras religiones. 다른 종교도 힐링, 치유의 그 변화 아니면 뭐 이 하나님의 사람이 넘을 수 없는 그런 응답 이런 것들이 다른 종교에도 일어납니다. También las otras religiones tienen esta sanidad, tienen también cambios y cosas que las demás personas no pueden hacer. 심지어는 기독교보다 수준 높은 그런 이 종교 단체들이 많다니까요. Incluso hay muchas organizaciones religiosas que tienen un nivel más alto que los cristianos. 여러분이 근처의 종교 믿고 있는 사람들의 기도 제목을 받아와 보세요. Ustedes vayan a preguntarle a personas de otra religión cuáles son los temas por los que oran. 그 기도 제목이 내용이 비슷해요. Y van a ver que son similares. 우리 내 하는 일 잘 되게 해주세요. Que yo sea próspero en mi trabajo, 우리 자녀 잘 되게 o 해주세요. que mis hijos estén 이 bien, 문제 해결해 주세요. o que se solucione el 그런 problema. 게 기도 제목이라니까요. Estos son los temas de oración que tienen. 여기 있는 사람들 기도 제목을 모아보면 어떤 줄 아십니까? ¿Y saben qué pasa si reunimos los temas de oración de las personas de aquí? 거의 똑같은 수준입니다. Casi están en el mismo nivel. 문제 해결되게 해주세요. Que se solucione el problema, 병 고쳐주세요. o que se sane la 돈 enfermedad, 잘 벌게 해주세요. o que yo tenga mucho 우리 dinero, 자녀 잘 되게 해주세요. o que mis hijos estén bien, 이 사건을 해결해 주세요. o que se solucione esta situación. 전부 그 수준입니다. Todos estamos a este nivel. 혹시 부인하실 수 있는 분들은 용기 있는 분들이고요. Y las personas que pueden negar esto son personas muy valientes. 대부분 전부 이 정도 수준입니다. Pero la mayoría de personas están en este nivel. 자, 그런 수준인 사람들을 하나님 쓰시겠냐 그 말입니다. ¿Acaso Dios utilizará a las personas en este nivel? 여러분 오늘 조금만 좀 중심 있게 하나님 앞에 한번 서보시길 바랍니다. Espero que verdaderamente nos paremos con nuestro corazón ante Dios. 저는 앞으로도 여러분 볼 마음을 가지고 있습니다. Y yo verdaderamente tengo el corazón de seguirlos viendo. 하지만 그건 제 마음이에요. Bueno, eso es lo que yo siento. 어떻게 일이 될지 모릅니다. Yo no sé qué es lo que pasará en adelante. 저는 오늘 여러분에게 그래서 마지막이라고 생각하고 메시지를 전하는 겁니다. Por eso yo les comparto este mensaje pensando que la última vez, 제 개인적으로는 여러분을 두 번 다시 못 볼 수 있다라고 생각하고 메시지를 전하는 겁니다. personalmente pienso que podría ser posible que no los pueda ver ya más. Por eso les comparto este último mensaje. 저는 주일날 저에게 메시지 할 때도 그런 마음으로 전합니다. Cuando yo comparto el mensaje el domingo en mi iglesia, también lo hago con ese corazón. 이 자리가 마지막에 있을까? Podría ser la última vez que yo esté 그런 마음으로 aquí. 메시지 전합니다. Así es como yo comparto el mensaje. 여러분 조금 진지해 보시기 바랍니다. Espero que sean algo serios en esto. 여러분이 가지고 있던 생각 좀 뛰어넘어 보세요. Espero que puedan trascender los pensamientos que tienen. 여러분의 문제 해결되고 안 되고가 지금 중요한 게 아닙니다. El problema no es que se solucione el problema o no, 내 삶에 하나의 역사가 없다는 거죠. sino que en mi vida no hay obras de Dios. 하나님 나를 안 쓰신다는 거죠. Significa que Dios no me está utilizando. 이게 무서운 진실입니다. Esto verdaderamente es nuestra naturaleza. 하나님 나를 쓰지 않고 있는데 내가 좀 돈 좀 벌어본들 그게 그렇게 중요합니까? Entonces, ¿acaso es muy importante que yo tenga dinero si Dios no me está utilizando? 내 삶에 성령의 역사가 없는데 뭐 다른 일을 했는데 좀 잘 된다 그것 때문에 기뻐한다 그게 수준입니까? Entonces, nuestro nivel es el de que Dios no nos está utilizando, pero por tener una pequeña respuesta, un pequeño poder, estamos alegres. 여러분 정말 하나님 앞에서 남은 평생 주와 복음 위해서 정말로 살겠다 이렇게 생각하시는 분들은 오늘 말씀 잘 들어보세요. Entonces, las personas que verdaderamente quieren vivir el resto de su vida por el Evangelio del Señor, escuchen bien esto. 하나님이 더 이상 쓰지 않는 인생이 아니라 하나님이 마음껏 쓰실 수밖에 없는 인생이 해야 됩니다. Debemos de ser una vida no que Dios no utilice, sino que una vida que Dios quiere utilizar al 100%. 계속 여러분 삶 통해서 전도 운동이 계속 일어나야 됩니다. Entonces, a través de su vida debe ocurrir el movimiento de evangelismo constantemente. 저는 정확하게 23살 때까지 단 한 명한테도 복음을 전해본 적이 없는 사람입니다. Yo soy una persona que hasta los 23 años no había podido compartir el Evangelio con una persona. 그때 제 관심이 뻔한 관심이었어요. Y en ese entonces mis intereses eran tan simples. 왜 나는 하는 일마다 안 되지? ¿Por qué es que las cosas que yo hago fracasan? 우리 집안 왜 이렇지? ¿Por qué es que mi familia está así? 왜 우리는 돈이 없을까? ¿Por qué no tenemos dinero?
dinero? 내 미래가 과연 밥 벌어먹고 살 수 있을까? ¿Será que yo podré subsistir en mi futuro? 내가 결혼할 수 있을까? ¿Me podré casar algún día? 내가 자녀를 어떻게 키우지? ¿Cómo es que voy a criar a mis hijos? 왜 먹고 밥 먹고 살까? ¿Por qué es que tengo que comer? ¿Por qué 내 vivo? 장래는 뭐 해야 되냐? ¿Qué es lo que tengo que hacer en un futuro? 전부 이런 고민이었어. Siempre pensaba en esto, nada más. 쓸데없는 고민이었어. Eran pensamientos que no tenían ningún 진짜 caso. 뭔가를 못 봤기 때문에 불신자하고 똑같은 수준이요. Es que no había visto nada y por eso es que estaba al mismo nivel que los no creyentes. 매주 교회를 다니고 있는데 제 수준이 그랬어요. A pesar que iba a la iglesia todos los domingos, mi nivel era así. 그러다가 시종일관 여러분에게 전달됐던 예수가 그리스도라는 복음에 부딪혔어요. Pero verdaderamente en ese entonces me impactó el evangelio que consistentemente hemos proclamado que Jesús es el Cristo. 예수님이 내 인생의 모든 문제를 끝냈구나. Con que Jesús terminó todos mis problemas. 하나님 떠난 나를 하나님 만나게 하셨구나. Entonces Él permitió que yo me encontrara con Dios cuando yo estaba separado de Él. 영원한 죄인일 수밖에 없는 모든 나의 죄가 끝이 났구나. Con que todo el pecado que yo no podía vencer terminó eternamente. 내 스스로는 도무지 빠져나올 수 없는 사단에게서 내가 완전히 해방받았구나. Entonces yo fui liberado de Satanás, de quien yo nunca podía 주님이 salir. 나를 위해서 피 흘린 게 사실이구나. Es una verdad que Él derramó su sangre por mí. 주님이 나를 위해서 죽었다는 게 이게 믿어지기 시작하는데요. Entonces empecé a verdaderamente creer que el Señor murió por mí 부활하사 성령으로 지금 내 안에 계시구나. y que Él resucitó y está dentro de mí en este momento. 이게 믿어지는 거예요. Eso es lo que pude empezar a 내 creer 인생의 모든 문제 y 끝났구나. todos los problemas de mi vida terminaron. 십자가상에서 다 이루었다 말씀하신 그 말씀이 실제로 내 안에 성취됐구나. Y verdaderamente la palabra que Él dijo, consumado es, cuando Él cargó la cruz, se cumplió en mí. 예수님이 나의 그리스도가 되셔서 지금 내 안에 계시구나. Jesús es mi Cristo y está dentro de mí. 내 과거 문제, 현재 문제, 미래의 모든 문제를 끝내놓고 지금 내 안에 계시구나. Entonces Él terminó todos los problemas del pasado, presente y futuro y está dentro de mí. 복음이 머릿속으로 정리된 게 아니라 가슴으로 믿어졌어요. No es que lo organicé dentro de mi cabeza, sino que lo creí con el corazón. 참 하나님의 은혜죠. Verdaderamente es la gracia de Dios. 그때부터 하나님 내 삶에 역사하셨어요. Desde este punto Dios empezó a obrar en mi vida. 내 삶의 전도문이 계속 열리는 Y 거예요. las puertas de evangelismo de mi vida se abrían constantemente. 여러분 스스로 질문해 보세요. Ustedes pregúntense a sí mismos, 신앙생활 몇 년 하셨습니까? ¿cuántos años han vivido su vida de fe? 스스로 질문해 Pregúntense 보세요. a sí mismos. 여러분 생명이라는 건 참 아주 이게 신기한 거거든요. Verdaderamente lo que es la vida es algo muy sorprendente. 우리 아이들 이렇게 돌아다니잖아요. Podemos ver a niños que están de aquí por 한 allá 1, 20년만 되면 아예 어른이 되어 있습니다. y dentro de un par de años ya están hechos adultos. 생명에는 두 가지 특징이 있습니다. La vida tiene dos características. 모든 생명은 두 가지 특징이 있어요. Todas las formas de vida tienen dos 하나는 características. 성장합니다. Una de ellas es que crecen, 자란다니까요. es que ellos pueden subir. 이게 당연하죠. Esto es algo natural, 두 obvio. 번째는요. Y lo segundo, 또 다른 생명을 낳게 돼 있어요. que ellos producen nueva vida. 당연한 얘기입니다. Es algo que es obvio 아이가 también. 커서 결혼을 하고요. Entonces estos niños crecen, se casan, 결혼을 해서 정상적인 부부 생활을 하게 되면 자녀가 나와지게 돼 있습니다. y si ellos viven una vida familiar normal, ellos tienen hijos de nuevo. 특별한 병이 없는 한 그런 일이 벌어집니다. Y si no tienen alguna enfermedad en particular, esto es lo que pasa. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그게 생명의 특징이에요. Porque es una característica de la vida. 자라게 돼 있고 또 다른 생명이 낳게 돼 있습니다. Es natural que ellos crezcan y produzcan otra vida. 여러분 신앙생활 몇 년 하셨습니까? ¿Cuántos años han vivido su vida de fe? 10년 전보다 성장하셨습니까? ¿Ustedes han crecido en estos 10 años? 아니면 1년 전보다 성장하셨습니까? ¿O han crecido más en este último año? 성장했는지를 물어보세요. Ustedes pregúntense, ¿será que he crecido? 두 번째입니다. Y lo segundo, 여러분을 통해서 또 다른 생명이 또 다른 생명이 잉태된 적이 있는지를 한번 돌이켜보세요. ustedes reflexionen, ¿hay alguna vez en la que haya habido nueva vida por mí? 여러분을 통해서 몇 명 구원받았습니까? ¿Cuántas personas han sido salvas a través de ustedes? 여러분을 통해서 영혼이 살아난 적이 있습니까? ¿Hay alguna vez en la que un alma haya cobrado vida por ustedes? 질문해 보시라니까요. Pregúntense esto. 목사님들 중에 구원 못 받은 목사님이 있습니다. Si hay pastores que aún no son salvos, 천국 못 갈 목사님이 있다니까요. hay pastores que no irán al cielo. 예, 구원받지 못해도 목사할 수 있어요. Aunque uno no sea salvo, uno puede ser un pastor. 교회 생활 열심히 하고 이렇게 뭐 인정받으면 얼마든지 목사할 수 있거든요. Si uno vive su vida en la iglesia y si es reconocido hasta cierto punto, sí lo reconoce como 구원받지 pastor. 못하고도 중직자 될 수 있습니다. Y uno puede ser un líder de la iglesia sin ser salvo. 여러분 두렵고 떨림으로 질문해 보시라니까요. Debemos de preguntar esto con un gran temor ante Dios. 나를 통해서 또 다른 생명이 잉태돼 본 적이 없다. Si no hay ninguna vez en la que no haya nacido una vida a través de mí, 둘 중에 하나입니다. es una de dos cosas. 성장하지 않았거나
¿O es que no hemos crecido? 생명이 없구나. ¿O es que no tenemos vida? 둘 중에 하나입니다. Una de dos. 생명이 없는데 이렇게 찬양할 수 있습니까? ¿Acaso podemos alabar de esta manera aunque no tengamos vida? 얼마든지 찬양할 수 있습니다. Claro que sí, podemos alabar. 이렇게 찬양하다가 지옥 간다는 거. Entonces estamos alabando así y luego iremos al infierno. 우리 팀들 얘기하는 게 아니고 그럴 수 있다니까요. No estamos hablando de este equipo en particular, pero que esto es 그렇게 posible. 열심히 찬양하다가 지옥 ga요. Entonces nos esforzamos mucho en la alabanza y vamos al infierno. 열심히 교회 일 하다가 지옥 간다는 거. Y nos esforzamos mucho en la iglesia y vamos al infierno. 생명이 없으면 그렇습니다. Si no tenemos vida, es así. 그래서 두렵고 떨림으로 점검을 해봐야 됩니다. Por eso es que nosotros debemos de examinar esto con gran temor. 생명이 있습니까, 여러분에게? ¿Será que nosotros tenemos vida? 생명이 있으면 성장되게 돼 있어요. Si nosotros tenemos vida, es natural que 생명이 crezcamos. 있으면 여러분 통해서 또 다른 생명이 낳게 돼 있습니다. Si es así, es natural que haya nueva vida a través de nosotros. 전도의 문이 열리게 돼 있다니까요. Es natural que se abran puertas del evangelismo. 하나님은 아실 것이 아닙니까? ¿Acaso Dios no sabe esto? 하나님 앞에 서야 됩니다. Entonces debemos de estar ante Dios. 생명을 얻을 수 있는 유일한 길은 한 길밖에 없습니다. Hay un único camino para obtener vida. 예수님이 그리스도는 이 복음 말고는 생명을 얻을 길이 없어요. No hay otro camino más que Jesús, el Cristo, ese evangelio para obtener vida. 그런데 전 세계에 이 복음이 선포되지 않고 있습니다. Pero este evangelio no está siendo proclamado en todo el mundo. 복음이 선포되지 않는데 과연 생명의 역사가 얼마나 일어나고 있을까요? Si no se está proclamando el evangelio, entonces ¿hasta qué punto estarían ocurriendo esta obra de vida? 우리는 니카라과 교회를 위해서 기도해야 됩니다. Nosotros debemos de orar por la iglesia de 저는 Nicaragua. 니카라과 교회를 잘 몰라요. Yo no conozco muy bien la iglesia de Nicaragua. 하지만 니카라과 교회에서 복음이 선포된 적이 없다면 Pero si este evangelio no está siendo proclamado en la iglesia de Nicaragua, 이 원세계 복음이 계속 선포된 적이 없다면 si este evangelio original no ha sido proclamado constantemente en la iglesia de Nicaragua, 적어도 교회와 교단은 위험합니다. entonces por lo menos la iglesia y la denominación están en 사단의 peligro. 밥이라고 해도 과언이 아닙니다. Entonces no es una exageración decir que son presa de Satanás. 복음을 모르는데 어떻게 사단을 이깁니까? ¿Cómo es que no conocemos el evangelio y queremos pretender ganarle a 예수님이 내 Satanás? 모든 문제를 해결한 적이 없다, 해결했다는 사실이 안 믿어지는데 어떻게 사죄의 현실을 누립니까? ¿Cómo es que podemos disfrutar de la seguridad de ser perdonados de los pecados si no sabemos que Jesús solucionó todo? 복음 모르는 사람 신자들의 특징이 있어요. Hay una característica de los creyentes que no conocen el evangelio. 완전히 율법에 사로잡혀 있습니다. Ellos están atados totalmente por la ley. 율법 지켜야지 구원받는 것처럼 그렇게 알고 있어요. Y ellos piensan que ellos deben de guardar esta ley para ser salvos. 엄밀하게 얘기해서 본인도 율법 지키지 못하면서 율법 지키라고 자꾸 얘기합니다. Hablando específicamente, ellos ni pueden guardar la ley y ellos piensan que la deben guardar. 율법 어길까봐 벌벌벌벌 떨어요. Y están temblando por si ellos violan alguna ley. 그러면서 본인도 율법을 다 못 지켜요. Y aún así no pueden guardar ninguna de ellas. 예수 믿는 사람들 대부분이 죄책감이 시달립니다. La mayoría de personas que creen en Jesús está sufriendo por la 예수 culpa. 믿는 여러분들 죄 짓습니까 안 짓습니까? ¿Ustedes que creen en Jesús cometen pecados o no? 예수 믿고 실수합니까 안 합니까? ¿Acaso nos equivocamos cuando creemos en Jesús o no? 그러니까 예수 믿고도 교회 다니고도 자꾸 죄를 짓지 않는 그래도 죄책감에 항상 시달립니다. Por eso es que creemos en Jesús y vamos a la iglesia, pero aún así sufrimos por la culpa que tenemos. 그리스도께서 십자가에서 완벽하게 완전하게 끝냈다는 사실을 알지 못한다면 계속 죄책감에 시달릴 수밖에 없어요. Y si nosotros no sabemos que Jesús solucionó todo perfectamente, completamente y de una vez, entonces no tenemos más opción que sufrir de culpa. 이게 여러분의 모습 아닙니까? ¿Acaso no estamos así? 잘 보셔야 돼요. Verdaderamente debemos de verlo bien. 복음 희미하게 안다면 완전 사단의 밥입니다. Si nosotros no conocemos el Evangelio claramente, somos presa de Satanás. 이런 걸 고민 안 해요. Nosotros no pensamos en 그냥 esto. 교회 열심히 다니면 믿음 있는 줄 알아요. Pero nosotros pensamos que si somos diligentes y diligentes en la iglesia, tenemos fe. 우리 한국에는 무당이 많아요. Hay muchos chamanes en Corea. 무당들이 많습니다. Hay muchos de estos. 근데 무당들이 거의 교회를 거쳐가요. Y casi todos ellos pasan por la iglesia. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 남은 안 보이는 귀신이 자기 눈에 보여. Ellos pueden ver demonios que los demás no miran. 남은 안 들리는 환청이 자기 귀엔 들려. Ellos escuchan voces que los demás no escuchan. 그러니까 뭐 시달리는 거예요 이게. Entonces ellos sufren por eso. 병원에 가는데 약이 없어요. Y ellos van al hospital y no hay medicina para 본인은 eso. 힘든데 Para ellos les es difícil. 병원에 가도 병명이 안 나오는데 본인 몸은 아파요. Y para ellos están sufriendo, pero en el hospital no les dicen que tienen nada. 모든 방법을 다 동원합니다. Entonces ellos utilizan todos los métodos que pueden. 그래서 안 되니까 어디 오냐 교회 와요. Y por eso como no les resulta nada, vienen a la iglesia. 교회 와서 열심히 신앙생활하면 자기 문제 해결될 줄 알고 Y ellos piensan que si viven una vida de fe diligente se va a resolver su problema. 열심히 합니다. Y ellos se esfuerzan por eso. 기도 열심히 합니다. Ellos oran 찬양 fervientemente. 열심히 합니다. Ellos alaban mucho. 예배 열심히 Y 드립니다. ellos van y dan el culto. 그러다가 나중에 자기 문제 해결 안 되는 거예요. Pero después no se soluciona su problema. 그래서 귀신을 받아요. Por eso es que ellos van y son endemoniados. 그렇게 무당이 됩니다. Y así se vuelven chamanes. 교회 열심히 하다가 교회 떠난다니까. Ellos van mucho a la iglesia y luego salen de la 여러분 iglesia. 주위에 교회 열심히 다니다가 교회 떠난 사람 없습니까? ¿Acaso no hay personas alrededor
alrededor de nosotros que han ido a la iglesia muy diligentemente y lo han salido. 그 사람들은 열심히 했지 예수를 그리스도로 안 믿었던 사람이에요. Estas personas sí se esforzaron, pero no creyeron en Jesús como el Cristo. 지금 이 자리에도 미래의 교회 떠날 사람이 있습니다. En este lugar hay personas que se irán de la iglesia en un futuro. 복음 희미하게 알면 그렇게 될 수가 있어요. Si nosotros desconocemos el Evangelio, puede ser así. 여러분 오늘 이 자리 여러분 은혜 받으러 오시는 그런 자리가 아닙니다. Entonces este lugar no es un lugar para simplemente ser movidos. 저는 여러분에게 은혜 끼치려고 온 사람이 아니에요. Yo no vine aquí a simplemente compartirles gracia. 전 세계 교회가 위기 가운데 있습니다. Toda la iglesia está en una crisis. 그 위기에 있는 그 교회를 고칠 수 있고 그 위기의 교회를 변화시킬 수 있는 비밀을 얘기하고 있어요. Y les estamos hablando del misterio que puede corregir y puede cambiar esta iglesia que está en una 여러분의 crisis. 인생이 바뀔 수 있고 니카라과가 전체가 바뀔 수 있는 비밀을 얘기합니다. Es un misterio que puede cambiar sus vidas y puede cambiar a toda Nicaragua. 적어도 제가 알기로는 약 2000년 동안 감춰져 있던 그 복음을 지금 얘기하는 겁니다. Estamos hablando de un evangelio que por lo menos ha sido oculto durante 2000 años. 복음 희미하게만 알고 있으면 사단의 밥입니다. Si nosotros conocemos el evangelio de una manera borrosa, somos presa de Satanás. 죄송합니다. 전신 본적 차려야 돼요. Debemos de verdad ponernos alerta. 열심히 해야 될 것이 아니라 바로 해야 돼요. No debemos de hacer las cosas con esfuerzo, sino correctamente. 사냥 열심히 하는 것보다 더 중요한 건 복음 제대로 알아야 되는 겁니다. Más importante que el alabar con esfuerzo es conocer el evangelio bien. 찬양하면요 막 흥분해요. Entonces cuando nosotros alabamos nos emocionamos 눈 mucho. 감고 난리 납니다. Entonces cerramos los ojos y ocurre algo grande. 뺑글뺑글 돌고 난리 Y 납니다. entonces damos vueltas y todo. 제가 볼 때 은혜 받는 거 좋은 겁니다. Entonces yo veo que es bueno recibir la gracia de Dios. 하지만 메시지 전할 때 자요. Pero cuando se comparte el mensaje nos dormimos. 말씀이 안 들려요. No escuchamos la palabra. 물어보세요. 과연 성령의 역사인가? Ustedes pregúntense, ¿acaso el Espíritu Santo obró aquí? 이게 성령의 역사입니까? ¿Será una obra del Espíritu Santo esto? 찬양할 때만 흥분이 됩니다. Si nosotros nos emocionamos durante la 기도할 때 손 들고 alabanza 난리가 y cuando 납니다. oramos levantando las 말씀만 안 manos, 들려요. pero lo único que no escuchamos es la palabra. 어떻게 생각합니까? ¿Qué piensan acerca de eso? 하나님의 말씀이 들리지지 않는데 그 사람 속에 주의 성령께서 역사하신다는 게 맞는 말입니까? Entonces, ¿acaso si no escuchamos la palabra de Dios es correcto que el Espíritu Santo está obrando sobre esta 제가 persona? 물어볼 테니 스스로 질문해 보세요. Entonces tendremos que hacernos esta pregunta. 귀신이 방언을 못하게 합니까? ¿Acaso los demonios no pueden causar que 귀신이 hablemos en 방언할 lenguas? 수 있는 능력이 없습니까? ¿Acaso los demonios no tienen el poder para causar que hablen 귀신 en 받아도 lenguas? 방언할 수 있어요. Uno cuando es endemoniado también puede hablar en 귀신 lenguas. 받아도 병을 낫게 할 수 있다니까. Incluso al ser endemoniado uno puede sanar 귀신 enfermedades. 받아도 능력 Y 나타난다니까. también se muestran poderes cuando uno es 저 endemoniado. 일반 종교의 지도자들이요 능력이 나타나요. Entonces las personas de otras religiones tienen ese poder. 여러분 다른 걸 봐야 될 게 아닙니다. No es que debemos de ver otra cosa. 두렵고 떨림으로 복음 앞에 서야 돼요. Debemos de estar con un gran temor ante Dios, ante el Evangelio. 복음이 어떤 건지 그 말을 알아들어야 돼요. Debemos de entender qué es el Evangelio. 성경 전체가 이 복음을 얘기하고 있어요. Y toda la Biblia nos habla de este Evangelio. 모든 인생이 하나님 떠났습니다. Todas las vidas están separadas de Dios. 그래서 모든 저주가 왔습니다. Por eso vienen todas las maldiciones. 이 저주 문제 해결할 수 있는 것이 복음밖에 없습니다. Lo único que puede solucionar esta maldición es el Evangelio. 근데 이 복음이 전 세계에 선포 안 되고 있습니다. Pero este Evangelio no está siendo proclamado en todo el mundo. 사단이 알고 모든 교회와 모든 신학교와 모든 교단의 역사에서 복음만 선포 안 되게끔 만들어 버렸어요. Satanás sabe esto y entonces hace que en todas las iglesias, en todas las denominaciones, en todos los seminarios teológicos no se comparta el Evangelio. 이것이 세계 교회 위기요 모든 성도의 위기입니다. Y esta es una crisis a nivel de todas las iglesias, de todos los creyentes. 이때에 저와 여러분이 만나서 이 복음을 지금 나누고 있습니다. Y en este entonces es que nosotros nos encontramos y estamos compartiendo este Evangelio. 중남미에 복음이 없는데 저와 여러분이 먼저 만나서 이 복음에 대한 메시지를 나누고 있습니다. El Evangelio no se encuentra presente en Latinoamérica, pero primero nos encontramos nosotros y estamos compartiendo este Evangelio. 첫 시간에도 얘기했습니다. 그건 사인입니다. Lo dije en el primer momento, pero es una señal. 하나님이 니카라과를 쓰시겠다는 사인입니다. Es una señal que Dios utilizará a Nicaragua. 하나님이 이 교회를 쓰시겠다는 사인입니다. Es una señal que utilizará a esta iglesia. 하나님이 여러분을 쓰시겠다는 사인입니다. Una señal que los utilizará a ustedes. 전 세계가 모르고 있는 그 복음 깨닫는 여러분 되시길 예수 이름으로 Yo 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes se percaten de este Evangelio que todo el mundo no conoce. 초대교회 성도들이 어떻게 했냐? Entonces, ¿qué hicieron los miembros de la iglesia 이 primitiva? 복음에 생명 걸어버렸어요. Ellos dieron su vida por este Evangelio. 예수가 그리스도라는 이 복음에 생명 걸어버렸어요. Ellos dieron su vida en el Evangelio que Jesús es el Cristo. 사도행전 1장 12절에서 14절은 그 내용입니다. Esto es lo que nos dice Hechos 1 del 12 al 14. 예수님을 그리스도로 믿으면 그 시대에는 목숨이 위태로운 상황이었습니다.
Entonces, en ese momento, si ellos creían que Jesús era el Cristo, entonces su vida estaba en peligro. 어느 정도 목숨이 위태로웠냐? ¿Hasta qué punto estaban en riesgo de muerte? 예수님의 수제자 베드로가 예수님 3번 부인했다니까요. Pedro, que era el discípulo de Jesús, él negó a Jesús 3 veces. 여러분이 알고 있잖아요. Ustedes lo saben muy bien. 그 정도로 위태했어요. Hasta este punto era peligroso 어느 esto. 정도 목숨이 위태로웠냐? ¿Hasta qué punto era peligroso esto? 성천하신 것을 봤던 사람이 500명이라고 성경에 기록되어 있습니다. La Biblia nos dice que eran 500 personas las que vieron a Jesús ascender al cielo. 고린도전서 15장에 나옵니다. Esto lo podemos ver en primera de Corintios 15. 예수님이 구름 타고 쭉 올라가는 거예요. Y ellos vieron que Jesús estaba en una nube y él subía. 그걸 500명이 봤다니까요. Que 500 vieron esto. 그 500명이 봤는데도 불구하고 여기 모여서 기도하는 사람은 120명밖에 안 돼요. A pesar que eran 500 los que vieron la ascensión de Jesús, solo 120 se reunieron a orar en este lugar. 성천하는 거 보고도 380명 도망갔습니다. Entonces, incluso después de ver a Jesús que subía al cielo, 380 se fueron. 그 정도로 위태롭습니다. Hasta este punto era crítica la 근데 이 situación. 사람들이 모인 거예요. Pero estas personas se reunieron. 예수님을 그리스도로 믿는데 내가 목숨을 잃어도 괜찮다 이런 사람들이에요. Entonces eran personas que decían, yo creo que Jesús es el Cristo y está bien si me muero por esto. 이 사람들이 이 때문에 하나님 축복하신 거예요. Y por esto es que Dios bendijo a estas personas. 많은 사람들이 착각합니다. Muchas personas se confunden. 기도 많이 하면 하나님께서 쓰실 거라고 착각합니다. Piensan que si oran mucho, Dios los va a utilizar. 암만 기도 많이 해도 하나님 안 쓰십니다. Sin importar qué tanto ores, Dios no los utiliza. 복음 모르는데 하나님께서 기도 많이 한다고 쓴다면 그 큰일 납니다. Si no conocemos el Evangelio y pensamos que Dios va a obrar en nosotros por orar mucho, esto es un gran malentendido. 여러분, 저는 이 중남미 분들 볼 때 여러 가지 특징이 있더라고요. Veo que las personas de Latinoamérica tienen ciertas características. 그 중에 예언하는 사람들이 많아요. Hay muchos profetas 그리고 또 그 예언을 신뢰하는 사람들이 y 많습니다. hay muchas personas que creen en estas profecías. 근데 참 그거 볼 땐 참 좋은 것 같아요. Y a mí me parece esto algo muy bueno. 하지만 안타까운 게 있어요. Pero hay algo que me da pena. 예언을 신뢰할 만큼 말씀을 신뢰하지 않는다는 거예요. Ellos creen mucho en estas profecías, pero no en la palabra. 아주 뛰어난 목사가 하는 말은 신뢰하는데 성경 자체를 신뢰하지 않아요. Confían mucho en lo que dicen los grandes pastores, pero no en la Biblia en sí. 성경이 뭘 말하는지 별로 관심이 없어요. Y no se interesan en lo que dice la Biblia. 찬양은 열심히 하는데 하루에 성경 한 장을 보는 사람들이 많지 않습니다. Se esfuerzan muchísimo en la alabanza, pero al día no miran ni una página de la Biblia. 여러분 큰일 납니다. Verdaderamente es algo grave. 찬양하다가 지옥 간다니까요. Entonces nosotros estaremos alabando y luego nos iremos al infierno. 열심히 연주하다가 지옥 간다니까요. Entonces estaremos tocando nuestros instrumentos para ir al 그냥 infierno. 하는 얘기가 아니에요. Entonces no les estoy diciendo esto para darles 제가 miedo, 심각하게 하는 얘기입니다. sino esto es algo grave. 하나님 여러분 쓰실 겁니다. Dios los quiere utilizar. 그럼 쓰실 내용을 가셔야 돼요. Entonces tenemos que tener contenido para que 뭘 nos 가지고 utilice. 있으면 하나님 쓰십니까? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener para que Dios nos utilice? Entonces necesitamos saber esto. 저희는 여기 왜 왔냐? ¿Por qué venimos aquí? 여러분들한테는 죄송하지만 저희는 한니발 저분 한 분 보고 온 겁니다. Y me da pena con todos ustedes, pero nosotros venimos para ver al pastor Aníbal. 30분 만났는데 복음을 알아들었어요. Le explicamos el Evangelio 30 minutos y él entendió. 아, 이분은 니카라가 살릴 수 있겠구나. Ah, con que él es alguien que puede salvar a Nicaragua. 그거 딱 결론 내리고 왔습니다. Entonces tuvimos esta conclusión y llegamos aquí a Nicaragua. 다른 건 안 봅니다. Entonces no miramos nada más. 여러분 이 숫자 좀 모였잖아요. Entonces aquí hay un número de personas. 이거보다 100배, 1000배 모여도 제 눈 깜짝 안 합니다. Aunque se reúnan 1000 veces, incluso 100,000 veces más, no nos afecta en nada. 우리나라에 지난달에 교황이 왔어요. Y el mes pasado llegó el Papa a Corea. 100만 명이 모였다니. Y dicen que se reunieron alrededor de 10 millones. 교황이 와도 100만 명이 모여요. Solo cuando viene el Papa se reúne esta cantidad. 100만 명이 모인다는 데 중요하지 않습니다. Pero lo importante no es que se reúna el número. 그 중에 누가 복음 알아듣느냐. Lo importante es quién entiende el Evangelio. 제가 처음부터 여러분한테 얘기했습니다. Yo les dije desde el principio. 저는 여러분에게 생명 걸고 복음을 전할 것이다. Yo les voy a compartir el Evangelio dando mi vida. 하지만 여러분 못 알아들을 것이다. Pero ustedes no me van a entender. 왜 그러냐? 못 알아듣는 게 성경적이거든요. ¿Por qué? Porque es bíblico que no me entiendan. 하지만 알아듣는다면 Pero si lo entienden, 여러분에게 마태복음 16장의 축복이 그대로 임할 것이다. entonces las bendiciones de Mateo 16 estarán sobre ustedes de esa misma manera. Esto lo dije desde el principio, ¿verdad? 지금 여러분 스스로 질문해 보세요. Entonces pregúntense a sí mismos. 제가 계속 선포했던 예수가 그리스도 그 말을 알아들었는가? Entonces, ¿acaso yo entendí que Jesús es el Cristo? Esto que se dijo 그 tan 말이 정말 constante. 믿어지는가? ¿Verdaderamente lo puedo creer? 여러분 그 말이 믿어진다면 Si ustedes verdaderamente creen en esto, 마태복음 16장의 축복이 여러분 삶 속에 그대로 임할 겁니다. entonces sobre sus vidas están las bendiciones de Mateo 16 de esa misma 꼭 manera. 그런 축복 누리시길 바랍니다. Espero que verdaderamente puedan disfrutar de esto. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya.
이 초대교회 이 120명의 문도는 120명의 사람들은 세 가지 특징이 있었습니다. Estos 120 de la iglesia primitiva tenían tres 이 características. 세 가지 특징만 가지면 여러분이 전도 역사가 계속 일어나는 겁니다. Si ustedes tienen esas tres características, entonces ocurren las obras de evangelismo en sus 그 vidas. 첫 번째 특징이 복음의 생명 들었다는 뜻입니다. Y lo primero es que ellos dieron su vida por el evangelio. 여러분 복음 때문에 생명 걸어보세요. Ustedes deben de dar su vida por el evangelio. 내가 이 복음을 전하는데 목숨 걸겠다. Verdaderamente daré mi vida en compartir este evangelio. 내가 목숨 걸고 이 복음을 전하겠다. Entonces yo voy a dar mi vida para compartir el evangelio. 여러분 수백 년 전에 스코틀랜드에 존 낙스라는 사람이 있었어요. Hace cientos de años existía una persona llamada John Knox en Escocia. 존 낙스가 살던 그 시대에는요, 메리라는 여왕이 엄청난 기독교인들 핍박했던 그런 시대입니다. Y la época en donde vivía este John Knox era una época en donde reinaba una reina que se llamaba Mary, que ella daba persecución a los cristianos. 그런 시대에 존 낙스가 기도했어요. Y en esa época él oró diciendo, 뭐라고 기도했냐? que dijo al orar, 하나님 나에게 스코틀랜드를 주십시오. Dios dame a Escocia, 그렇지 않으시려거든 내 목숨을 취하여 가십시오. o si no, llévate mi vida, 내 목숨 가져가십시오. o si no, solo llévate mi vida. 존 낙스의 기도했어요. Fue la oración de John Knox. 그런 마음으로 신앙생활을 했어요. Y así empezó su vida de fe. 메리 여왕이 들들들 떨었어요. Y entonces esta reina empezó a temblar. 100만 명의 이 말 발굽 소리보다 Entonces, más que el sonido de los cascos de 10 millones de caballos, 존 낙스의 기도가 더 무섭다. ella tenía más incluso a la oración de John Knox. 메리 여왕의 고백이었어요. Fue la confesión que dio esta reina 여러분 Mary. 이렇게 기도할 사람 없습니까? ¿Acaso no hay una persona que ore así en este momento? 하나님 니카라가 나에게 주십시오. Dios dame a Nicaragua. 니카라가 내가 살리겠습니다. Dios, yo voy a salvar a Nicaragua. 내 목숨 다해서 이 복음으로 니카라가 살리겠습니다. Voy a dar mi vida en salvar a Nicaragua. 이런 사람 없습니까? ¿Hay alguna persona así aquí? 저는 여러분들이 그런 사람 되길 바랍니다. Espero que verdaderamente hayan personas así. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 니카라가는 내가 살리겠습니다. Entonces, Dios, yo voy a salvar a Nicaragua. 이 복음으로 내가 살리겠습니다. Lo voy a salvar con este evangelio. 한이 돼야 돼요. Entonces debe ser una pasión. 그런 자가 하나님 앞에 쓰임 받았어요. Espero que estas personas puedan ir ante Dios. 이 복음에 생명 걸고 이 복음 때문에 생명 건재를 하나님 쓰십니다. Entonces, si nosotros damos nuestra vida por este evangelio, entonces Dios nos utiliza. 이게 첫 번째 특징이에요. Esta es la primera característica. 그리고 두 번째 특징입니다. Y la segunda característica, 사도행전 1장 1절에서 11절에는 주님이 약속을 주셨습니다. nosotros podemos ver que desde Hechos 1:10 Dios da una promesa. 예루살렘 떠나지 마라. El Señor nos da la promesa diciendo que no nos vayamos de 몇 날 Jerusalén, 후에 성령이 임할 것이다. porque dentro de unos días llegará el Espíritu Santo. 그러니까 예루살렘 떠나지 말고 성령이 임하실 때까지 기다려라. Por eso no se vayan de Jerusalén, sino esperen la llegada del Espíritu Santo. 그런 약속을 주셨어요. Les dio esta promesa. 그 약속을 이 120명이 생명처럼 붙잡은 거예요. Y entonces los 120 se aferraron a esta promesa como su vida. 그리고 나서 기도했어요. Y después de esto oraron. 이 생명을 복음을 위해서 생명을 걸었던 것이 첫 번째 특징이라면 Entonces, si la primera característica es que ellos dieron su vida para el Evangelio, 두 번째는 주님의 약속을 붙잡았어요. lo segundo es que se aferraron a la promesa del Señor. 시대적인 약속을 Se 붙잡았어요. aferraron a esta promesa 이 histórica. 성령이 임하실 것이라는 약속을 붙잡은 자 모두에게 주의 성령이 임했습니다. Y entonces a todos los que se aferraron a esta promesa que el Espíritu Santo vendría, el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos. 약속을 붙잡은 모든 자에게 약속대로 주께서 역사하셨어요. Y entonces aquellos que se aferraron a la promesa, el Señor obró de acuerdo a esta promesa. 이게 성경입니다. Esto es la Biblia. 성경은 구약과 신약으로 구성되어 있습니다. La Biblia está compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 옛날 약속과 새로운 약속. Significa la promesa antigua y la nueva promesa. 성경은 약속의 책입니다. La promesa es un libro y el libro es un libro de promesas. 그래서 신앙생활은 주님과 약속하는 거예요. La Biblia es un libro de promesas y por eso la vida de fe 그래서 es esta promesa. 신앙생활은 약속을 붙잡는 것입니다. Por eso la vida de fe es aferrarse a la promesa. 주님이 여러분에게 주신 그 약속을 붙잡는 것이 신앙생활입니다. Entonces el aferrarse a la promesa del Señor es la vida de fe. 초대교회 120명은 오실 성령의 약속을 붙잡았어요. Los 120 de la iglesia primitiva se aferraron a la promesa del Espíritu Santo que vendría. 지금 우리는 무슨 약속 붙잡으면 됩니까? Ahora nosotros a qué promesa nos aferramos? 다시 오실 주님. Al Señor que vendrá de nuevo. 조금 전에 드렸던 찬송 마라나타. Y ustedes escucharon esta alabanza, 주 Maranatha. 예수의 오시옵소서. Señor, ven de nuevo. 다시 오실 주님. Ven, Señor. 이게 우리가 붙잡아야 될 약속입니다. Es esta promesa a la que nos tenemos que aferrar. 주님 다시 오십니다. Señor vendrá de 이걸 nuevo. 붙잡아야 돼요. Debemos de aferrarnos a esto. 얼마 전에 교황청 대변인이요 아주 망언을 했어요. Entonces, hace poco un representante de la iglesia católica dijo algo así. 주님은 다시 오지 않는다. Dijo que el Señor no vendrá de nuevo. 지난 2000년 동안 안 왔지 않냐?
Entonces durante los últimos 2000 años no vino, 앞으로도 안 올 것이다. en el futuro no vendrá. 그러면서 이런 얘기를 했어요. Y dijo algo así. 주님이 다시 온다는 얘기했을 그 당시에 예수님이 술 취했었다. En el instante en el que el Señor dijo que iba a venir, Él estaba embriagado con vino. 성만찬한 것 때문에 Entonces por haber tenido esa cena. 술 먹고 한 얘기다. Entonces es algo que había dicho embriagado. 그러니까 실수한 거다. Por eso se equivocó. 주님 다시 안 온다. Entonces el Señor no vendrá. 교황청 대변인이 그렇게 얘기했어요. Un representante de la Iglesia Católica dijo esto. 기가 막히죠? Sorprendente, ¿verdad? 그러니까 그래도 그 교황은 주님 다시 오지 않는다라는 주님의 재림에 대한 얘기를 꺼냈다는 거예요. Y entonces incluso significa que por lo menos ellos están hablando de esto, de la venida del Señor. 하지만 대부분의 신앙생활 하는 신자들은요, 그런 개념 자체 없어요. Pero la mayoría de los creyentes ni siquiera tienen este concepto. 주님이 다시 오실 것이다. 이런 개념 자체가 없어요. Ni siquiera tienen el concepto de que el Señor volverá a venir. 아예 모를 뿐만 아니라 안 믿습니다. No solo no lo saben, sino no lo creen. 자기 삶이 워낙 바빠가지고. Están tan ocupados con sus propias vidas. 자기 삶의 응답을 하나님, 그 응답받기 위해서 발버둥 치는 바람에 진짜 원하신 것은 관심이 없어요. Y verdaderamente están esforzándote tanto para recibir respuestas en lo personal que no se esfuerzan en lo que el Señor desea. 이런 상황 속에 저와 이렇게 만났습니다. Entonces en estas situaciones que nos encontramos nosotros, 우리가 뭐 해야 되겠습니까? ¿qué es lo que debemos de hacer? 다시 오실 주님, 그 약속을 붙잡아야 돼요. Debemos de aferrarnos a la promesa del Señor que vendrá de nuevo. 저는 니카라과에 왜 온 줄 아십니까? ¿Saben por qué vine a Nicaragua? 제가 지난 한 해 4개 대륙 뛰었습니다. El año pasado fuimos a 4 continentes. 요번에 제가 내일 이제 엘살바도르로 갑니다. Entonces mañana vamos a El Salvador. 이렇게 일주일 사역을 하고 한국 들어갑니다. Y luego después de una semana iremos a Corea. 그리고 3주 후에 다시 나옵니다. Después de 3 semanas volverá a ir 2달 동안 나옵니다. durante 2 meses 하와이를 가고요. a Hawái. 미국 아리조나주를 갑니다. Y luego vamos a Arizona en Estados Unidos. 그리고 쿠바를 갑니다. Luego vamos a Cuba, 멕시코를 갑니다. a México, 코스타리카, a Costa Rica, 파나마, Panamá, 온두라스 Honduras. 이렇게 얘기가 되고 있습니다. Y estamos hablando para este 그래서 horario. 2달 동안 순회합니다. Por eso es que recorreremos 2 그리고 meses. 한국 들어갑니다. Y después de esto 저도 한국에 교회가 몇 개 있습니다. regresaremos. Yo tengo algunas iglesias en 근데 Corea. 이렇게 돌아다니고 있습니다. Pero aún así estoy yendo por todo el mundo. 왜 돌아다니는 줄 아십니까? ¿Saben por qué? 마음에 세계복음 하고 싶다는 생각이 들었어요. Porque en mi corazón yo pienso que quiero hacer la evangelización mundial. 근데 자세하게 성경을 봤어요. Pero me fijé mucho en la Biblia. 근데 초대교회 성도들은 막연한 세계복음화가 아니었어요. Pero para los miembros de la iglesia primitiva no era una evangelización mundial abstracta. 언젠가 세계복음화 되겠지. No era algún día ocurrirá la 그런 evangelización 생각이 mundial. 아니었어요. No era este pensamiento. 자기 살아있을 때 주님 다시 오실 것처럼 믿었어요. Sino ellos creyeron que durante su vida el Señor iba a venir de nuevo. 마태복음 16장 28절 예수님이 하신 말씀을 그렇게 받아들였어요. Lo que dijo Jesús en Mateo 16, 28, ellos lo captaron de esta manera. 너희 중에 인자가 다시 올 때에 살아있는 사람들도 있을 것이다. Entonces cuando el Hijo del Hombre vuelva a venir, entre ustedes habrán unos que no hayan probado la muerte. 그 메시지를 이 제자들이 붙잡았어요. Este es un mensaje al que los discípulos se aferraron. 그래서 제자들은요, 자기가 살아있을 때 주님 오실 것처럼 그렇게 살았어요. Por eso es que ellos vivieron pensando que durante sus vidas el Señor regresaría. 주님 오시는 시간표는 세계복음화의 시간표입니다. El horario de la venida del Señor es también la hora de la evangelización mundial. 마태복음 24장 14절 보니까 이 복음이 땅 끝까지 증거되면 끝이 오리라 그랬어요. Nos dice en Mateo 24:14 que cuando este evangelio haya sido proclamado a las naciones, entonces vendrá el 주님 fin. 재림 언제 하십니까? ¿Cuándo es que viene el Señor de entonces? 2015년 10월에 하십니까? Entonces, ¿acaso es en octubre del 2015? 그런 날짜가 의미가 없어요. Estas fechas no tienen un significado. 그런 날짜를 얘기하는 모든 집단은 이단입니다. Entonces, todos los lugares que dicen esas fechas son sectas. 언제 끝이 오냐? ¿Cuándo viene este fin? 복음이 땅 끝까지 증거되면 끝이 와요. Cuando el evangelio haya sido proclamado hasta el fin de la tierra. 세계복음화 되면 끝이 오는 거예요. Entonces, cuando ocurra la evangelización mundial, 세계복음화는 모든 사람이 믿는다는 뜻이 아닙니다. la evangelización mundial no significa que todas las personas crean. 세계복음화는 모든 사람들에게 복음이 전달된다, 증거된다는 뜻입니다. Significa que el evangelio es proclamado a todas las personas. 전달이 되면 믿는 사람 있고 믿지 않는 사람 있겠죠. Cuando es proclamado, habrán personas que crean y habrán personas que no. 모든 사람들에게 이 복음이 전달되는 것이 세계복음화입니다. Entonces, el que este evangelio sea proclamado a todas las personas es la evangelización mundial. 주님 재림의 시간표는 세계복음화의 시간표입니다.
el horario de la llegada del Señor 그래서 coincide con esta 초대교회 evangelización mundial. 성도들은 자기 살아있을 때 세계복음화 될 것처럼 믿었어요. Por eso es que los miembros de la iglesia primitiva, ellos tenían la fe que esto iba a ocurrir durante sus vidas. 저에게 이 믿음이 다가왔어요. Esta fe es la que vino a nosotros. 그래서 한번 생각해 봤어요. Por eso pensé, 내 살아있을 때 세계복음화 되겠는가? entonces ¿será que ocurrirá la evangelización mundial durante mi vida? 내가 교회를 열심히 부흥시켜서 우리나라의 조영기 목사님 60만 명이 모이는 그 교회보다 좀 더 크게 부흥시키면 세계복음화 되겠는가? Entonces ¿será que si verdaderamente empiezo a avivar mi iglesia con mucho esfuerzo y verdaderamente soy un poco mejor que el pastor Yonggi Cho de Corea, que tiene alrededor de 600,000 miembros, ¿será que si soy un poco mejor que esto ocurrirá la evangelización mundial? 아니라는 답이 나왔어요. La respuesta es que no. 그래서 제가 그런 조영기 목사님이 세운 그런 교회를 전 세계에 한 10,000군데 세우면 세계복음화 되겠는가? 이런 질문을 해봤어요. Entonces pensé, ¿será que si levanto estas iglesias como las del pastor Yonggi Cho, en como 10,000 iglesias en todo el mundo que sean así, ¿será que ocurre la evangelización mundial? 안 된다는 그런 답이 나왔어요. La respuesta es que no. 한 개 교회가 세계복음화하는 거 기뻐하지 않습니다. Dios nos alegra que una iglesia haga la evangelización mundial. 모든 교회 모든 성도들이 함께 일어나서 하는 세계복음화 그걸 기뻐하십니다. Dios se alegra que todas las iglesias, todos los creyentes hagan la evangelización mundial. 그래서 기도하기 시작했어요. Por eso empecé a orar. 하나님 내 살아생전에 세계복음화 끝내게 해주세요. Dios, permíteme concluir la evangelización mundial durante mi vida. 방법이 뭡니까? ¿Cuál es el método? 전 세계를 깨워야 돼요. Hay que despertar a todo el mundo. 모든 나라 깨워야 돼요. Hay que despertar a todas las naciones. 성경에 답이 있더라고요. Y en la vida, y aquí podemos ver en la Biblia la respuesta. 나라마다 그 나라 살릴 제자가 있더라고요. Habían discípulos que iban a salvar a su propio país. 그 지역마다 그 지역 살릴 제자가 En 있더라고요. cada región hay personas que van a salvar a su región, 이 제자들을 찾아서 buscando a estos discípulos. 이 제자들에게 이 복음과 Y a estos discípulos este 이 evangelio. 성경적인 전도 전략을 그들에게 주면 Y si les damos este evangelio y también estas estrategias de evangelismo 그들이 그 bíblicas, 지역과 그 나라 살리겠구나. ellos salvarían a su región y a su país. 이게 믿음으로 들어왔어요. Esto es lo que vino como la fe en mí. 그래서 그때부터 뛰기 시작한 거예요. Desde este punto empecé a ir hacia adelante. 내 살아생전에 세계복음화 끝낸다. En mi vida concluirá la evangelización mundial. 내 살아있을 때 주님의 재림을 보겠다. Entonces durante mi vida voy a ver que el Señor se manifiesta de nuevo. 그런 마음으로 뛰다가 여기까지 온 거예요. Y entonces con ese corazón hemos ido hacia adelante y hemos llegado hasta ese 그런 punto. 마음으로 뛰다가 여러분을 본 겁니다. Y nos hemos encontrado en este momento con este 여러분, corazón. 저는 이상한 사람이 아닙니다. Yo no soy una persona extraña, 특별한 사람도 아니요. no soy una persona especial, 아주 정상적인 사람입니다. soy una persona muy normal. 저는 여러분들도 이 믿음 갖기를 원합니다. Pero yo deseo que ustedes también tengan esta fe. 막연한 세계복음화가 아니에요. No es una evangelización mundial abstracta, 여러분이 살아있을 때 세계복음화 될 것처럼 그렇게 약속을 붙잡으세요. sino aférrense a la promesa para que la evangelización mundial verdaderamente ocurra durante sus vidas. 사람이 간사합니다. Entonces las personas dicen, 대부분의 사람들은 하나님을 이용해요. las personas generalmente utilizan a Dios. 주를 위해서 자기 인생을 드리지 않습니다. Ellos no dan su vida por el Señor. 자기 인생의 필요를 위해서 주님을 끌어당기는 그런 삶을 살아요. Ellos viven una vida que arrastra al Señor por las necesidades de su propia vida. 그러니까 그 삶에 하나님 역사가 없는 겁니다. Por eso es que las obras de Dios no están en estas vidas. 방법을 바꿔보세요. Hay que cambiar el método. 순서를 바꿔보세요. Cambiemos el orden. 정말 여러분들이 주를 위해서 살게 된다면 다른 응답은 따라오게 되어 있습니다. Si ustedes verdaderamente viven por el Señor, las demás respuestas lo siguen. 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 너희에게 이 모든 것을 더하여 주시리라. Mateo 6:33, buscad primero su reino, su justicia y todo lo demás os será añadido. 여러분들이 정말로 세계복음화란 그 약속, 주님의 재림이란 그 약속을 정말 붙들고 그걸 위해서 간절히 이 중심 가지고 살아가게 된다면 다른 모든 것을 더하여 주실 겁니다. Si ustedes se aferran a la promesa de la evangelización mundial del Señor y verdaderamente se aferran a esta promesa fervientemente, el Señor dará todo lo demás. 여러분하고 맞지 않는 얘기를 하는 게 아닙니다. No les estoy diciendo cosas que no encajan con 여러분의 ustedes. 인생을 바꿀 수 있는 얘기를 하는 겁니다. Estoy diciendo algo que puede cambiar sus vidas. 여기 대부분이 이 말씀을 너무 잘 듣는 것 같아요. Yo pienso que la mayoría de personas aquí está escuchando muy bien. 하지만 마음에 간절함이 있습니다. Pero yo tengo esta pasión en mi corazón. 모두가 이 말을 알아들었으면 좋겠다는 간절함이 있어요. Tengo verdaderamente el deseo que todos aquí entiendan esto. 제발 귀담아 들으시기 바랍니다. Espero que verdaderamente lo escuchen muy bien. 앞으로 15분 후에 메시지를 마칠 겁니다. Entonces en 15 minutos concluiremos el mensaje. 15분 남았습니다. Faltan 15 mensajes. 여러분 귀담아 들으세요. Faltan 15 minutos, pero su oído está 정말로 tapado. 복음을 위해서 생명되세요. Verdaderamente den su vida por el Evangelio. 그리고 이 성경은 약속입니다. Y esta Biblia es una promesa. 신앙생활은 약속을 붙잡는 거예요.
En la vida de fe es aferrarse a la promesa. 지금 우리는 무슨 약속을 붙잡아야 됩니까? ¿A qué promesa nos debemos de aferrar ahora? 다시 오실 주님의 약속을 붙잡는 거예요. Debemos de aferrarnos a la promesa del Señor que vendrá de nuevo. 세계복음화의 약속을 붙잡는 거예요. La promesa de la evangelización 내 mundial. 살아 생전에 세계복음화 끝낸다는 약속을 붙잡는 거예요. Debemos de aferrarnos a la promesa que terminará la evangelización mundial dentro de nuestras vidas. 그러면 그 인생이 하나님 역사하십니다. Si es así, Dios obrará sobre nuestras vidas. 저는 세계를 순회하면서 많은 걸 깨닫고 있어요. Yo al recorrer todo el mundo me estoy percatando de todo esto. 세계복음화 하려고 하니까 하나님 얼마나 기뻐하시는지 이게 깨달아져요. Verdaderamente me doy cuenta de que tanto se alegra Dios de hacer la evangelización mundial. 아니 저는 부족한 사람인데요. 계속 세계복음화 할 수 있는 문을 열어주세요. Yo soy una persona muy carente, pero Dios me abre las puertas constantemente para la evangelización mundial. 예전에 응답이 희미했어요. Entonces estas respuestas tienen fuerzas. 응답이 별로 없었어요. Y antes no tenía respuestas. 응답받기 위해서 발버둥 쳤어요. Antes me esforzaba por estas respuestas, 그래도 응답이 없었어요. pero no tenía respuestas. 지금은 매일 응답입니다. Pero ahora todos los días hay respuestas. 지금은 매 사건마다 응답입니다. En cada evento hay respuestas. 문들 너무 크게 열고 계세요. Y las puertas se están abriendo en grande. 우리 한국 땅에 있으면서 아무것도 못했던 그런 인간이라니까요. Soy una persona que en Corea yo no podía hacer nada. 세계복음화를 하나님 얼마나 기뻐하시는지. De verdad, ¿cuánto se alegra Dios de la evangelización 여러분 mundial? 정말 주님을 살고 싶습니까? ¿Ustedes quieren vivir verdaderamente por el Señor? 그러면 주님께서 중요하게 한 메시지를 들어야 돼요. Si es así, ustedes deben de escuchar de la manera muy importante este 여러분 mensaje. 사람이 죽기 전에 남기는 말을 뭐라고 얘기합니까? Entonces, ¿a qué le decimos esto que deja una persona antes de morir? 그걸 유언이라고 얘기하죠. Entonces nosotros le decimos como un 사람이 testamento 죽기 전에. antes de morir. 여러분 마태복음 28장, 마가복음 16장, 누가복음 24장, 요한복음 21장은 유언 같은 메시지입니다. Entonces estos mensajes que nosotros podemos ver en Mateo 28, porque podemos ver también en los últimos capítulos de Marcos, también en Lucas y en Juan, 예수님의 유언 같은 메시지라니까. son un mensaje como este testamento de Jesús. 사도행전 1장 8절은 승천하시면서 주신 메시지입니다. En Hechos 1.8, cuando Él ascendía, Él nos dio este mensaje. 그 얼마나 중요한 메시지겠어요. Es un mensaje muy importante. 메시지 중에 경중이 있다면 이건 너무너무 중요한 메시지들이에요. Entonces sí, verdaderamente podemos ver que existe esto en común entre los mensajes, es algo muy 그 importante. 메시지 전부 메시지가 어떤 게 담겨져 있죠? ¿Qué es lo que contienen estos mensajes en común? 마태복음 28장 모든 족속에 가서 제자 삼으라. Mateo 28 nos dice ir a todas naciones y hacer discípulos. 마가복음 16장 만민에게로 가라. Y entonces nos dice también en Marcos, nos dice ir a todo pueblo y nación. 누가복음 24장 모든 일에 증인되라. Y en Lucas 24 nos dice que tenemos que ser testigos a todos. 요한복음 21장 어린 양을 먹이라. En Juan 21 nos dice apacienta mis corderos. 사도행전 1장 8절 땅끝까지 이르러 내 증인되리라. Hechos 1.8 nos dice seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. 유언 같은 메시지가 전부 뭐하고 연결되어 있냐? 세계복음하고 연결되어 있어요. Entonces estos mensajes que son como el testamento, ¿a qué están conectados? Están conectados a la evangelización mundial. 다른 건 다 하면서 세계복음화에 관심이 없다. Hacemos todo lo demás, pero si no estamos interesados en la evangelización mundial, 제가 100% 장담합니다. yo les digo al 100%, 여러분 삶을 하나님 안 쓰십니다. Dios no utilizará sus vidas. 100% 장담합니다. Y yo estoy seguro del 말을 100%. 바꿔보겠습니다. En otras palabras, 세계복음화 약속을 굳게 붙잡았다. si yo me aferro a la evangelización mundial fuertemente, 제가 100% 확신합니다. entonces yo estoy seguro al 여러분 100%. 삶에 계속 하나님 역사가 임할 겁니다. Dios obrará constantemente sobre sus vidas. 아주 간단한 얘기요. Es algo muy simple. 교회 열심히 다녀서 하나님의 응답 받는 게 아닙니다. No es que nosotros recibamos las respuestas de Dios por ir mucho a la iglesia, 약속을 붙잡으면 여러분은 하나님의 역사가 여러분 삶 속에 임하게 돼 있습니다. sino que si nos aferramos a la promesa, entonces ocurrirán las obras de Dios en nuestras vidas. 복음 알기를 위해서 발버둥 치세요. Entonces ustedes esfuércense por conocer el Evangelio. 예수가 그리스도란 이 복음의 생명 것이에요. Ustedes den su vida por este Evangelio que Jesús es el 그게 Cristo. 첫 번째 특징입니다. Esta es la primera característica. 그리고 두 번째, Lo segundo, 약속을 붙잡으세요. ustedes aférrense a la promesa. 이 시대를 살아가는 우리는 주님 재림의 약속을 붙잡아야 됩니다. Debemos de aferrarnos a la promesa de la segunda venida del Señor en esta época. 약속 붙잡은 자들에게는 약속대로 하나님께서 응답하셨습니다. Y a las personas que se aferraron a esta promesa, Dios les responde de acuerdo a esta promesa. 주님의 재림은 세계복음화 될 때 이루어집니다. La segunda venida del Señor ocurre cuando ocurre la evangelización mundial. 세계복음화 약속을 붙잡으세요. Deben de aferrarse a la promesa de la evangelización mundial. 제가 기다리겠습니다. Entonces yo voy a esperar. 여러분들이 세계복음화에 응답받을 그런 멤버들이 여기 이 자리에서 많이 나오기를 기다리겠습니다. Esperaré a que de este lugar salgan muchas personas que se aferren a la promesa de la evangelización mundial. 정말 저희들은 여러분 손잡고 니카라과와 중남미 전체를 살리기를 원하고 그럴 준비를 하고 있습니다. Y nosotros verdaderamente deseamos y nos estamos preparando para que nosotros podamos agarrarnos de las manos y salvar a Nicaragua y a Latinoamérica. 저는 이 자리에서 하나님 앞에서 농담하는 게 아닙니다. Yo no estoy bromeando ante Dios en este lugar. 과장을 하는 것도 아닙니다. Tampoco estoy exagerando
exagerando, 사실입니다. sino es una verdad. 여러분 앞으로 여러분 삶의 하나님의 역사, 사도행전적인 역사가 계속 일어날 수밖에 없는 비밀을 얘기하는 거예요. Les estoy hablando de un misterio que no tiene más opción que producir este evento de hechos, estas obras. 예수가 그리스도란 복음의 생명이세요. Ustedes den su vida por el Evangelio que Jesús es el Cristo. 그리고 주님이 재림하실 것이란 그 약속, 세계복음화란 그 약속의 생명이세요. Y ustedes verdaderamente den su vida por esta promesa de que el Señor vendrá por la evangelización mundial. 그리고 하는 것이 세 번째입니다. Y entonces podemos llegar a lo tercero. 오늘 보니까 간절히 기도했다고 얘기합니다. Nosotros vemos en el pasaje de hoy que están unánimes en oración. 여러분 홀로 있을 때 간절히 기도하세요. Cuando estén solos, oren fervientemente. 오로지 기도했다 그랬습니다. Nos dice que eran unánimes en oración. 기도에 힘쓰세요. Entonces ustedes esfuércense en la oración. 그리고 이런 자들과 같이 모여서 함께 마음을 같이 하여 기도하세요. Y entonces también reúnanse con las personas que comparten esto y oren juntos. 정말 복음의 생명 건자. Verdaderamente demos nuestra vida por el Evangelio. 세계복음의 약속을 굳게 붙잡은 자. Y aquellos que se aferran fuertemente a la evangelización mundial, a esta 그들과 promesa, 함께 모여서 간절히 기도하는 겁니다. oren fuertemente unidos con ellos. 그러면 장담합니다. Si es así, yo les 사도행전 garantizo, 2장의 응답이 일어날 겁니다. verdaderamente ocurrirá una obra de Hechos 2. 성령 충만한 일이 벌어질 거고 Ocurrirá la llenura del Espíritu Santo. 전도의 문이 열릴 Se 겁니다. abrirán las puertas del evangelismo. 현장이 바뀔 겁니다. Y de verdad el campo cambiará. 이런 일이 벌어집니다. Esto es lo que ocurrirá en ustedes. 그리고 여러분을 통해서 말씀 운동이 확산되기 시작하고 Y el movimiento de la palabra empezará a expandirse. A través de 바울과 바울 ustedes. 팀에게 있었던 그런 응답이 여러분에게 있을 겁니다. Y tendrá las respuestas de Pablo y el equipo de Pablo. 제가 이 메시지를요 중요할 때마다 가는 교회마다 이 메시지를 합니다. Yo en todo lugar importante, en todas las iglesias importantes doy este mensaje. 멕시코에 갔을 때 En México también compartí este mensaje. 멕시코에요 레온이라는 도시에서 전도운동이 막 터지고 있습니다. En León, una ciudad de México, empezó a ocurrir el movimiento de evangelismo. 우리 까르도나 목사님이 세우신 교회입니다. Es una iglesia que levantó el pastor Cardona. 어린아이가 어른을 붙잡고 복음 전해가지고 영접시키고 Entonces había niños pequeños que le compartían el evangelio a un adulto y él aceptaba. 팀이 병원 가운데 병원 전체를 장악해버리고 Iba el equipo al hospital y todo el hospital era conquistado. 평신도가 가정에서 말씀 운동을 하고 Entonces también venían los creyentes y hacían este movimiento de las casas. 교회가 터지기 시작합니다. Y entonces empezaba a verdaderamente explotar la iglesia. 앉을 자리가 없다라는 얘기를 들었어요. Escuché que ya no tienen en dónde entrar. 그렇겠죠. Claro que sería así, ¿verdad? 당연히 그런 응답이 일어날 겁니다. Es obvio y natural que esto ocurra. 여러분 하나님 앞에 하나님의 마음에 든다면 모든 것이 끝나는 거 아니겠습니까? Verdaderamente si ante Dios nosotros escuchamos y compartimos el corazón de Dios, entonces sería natural que esto 다윗이 왜 pase. 쓰임 받은 줄 아십니까? ¿Saben por qué somos 성경에 utilizados? 다윗을 이렇게 표현했어요. Entonces David, en el caso de David, la Biblia lo expresa de esta manera. 하나님의 마음에 합한 자라고 표현했어요. Nos dice que era digno en el corazón de Dios. 하나님의 마음에 든 거죠. Entonces, de verdad, él tenía este corazón 그러니 de 하나님이 Dios. 쓰실 수밖에 없었어요. Entonces Dios no tenía más opción que usar. 여러분들도 마찬가지입니다. Eso es lo mismo con ustedes. 하나님이 가장 원하는 것을 여러분이 붙들고 있다면 하나님 여러분 쓰실 수밖에 없어요. Si ustedes se están aferrando a lo que Dios más desea, Él no tiene más opción que usarlos. 이렇게 되면요 Si esto ocurre, 능력 없어도 쓰십니다. está bien si no tenemos poder, Él nos usa. 힘 없어도 쓰십니다. Si no tenemos fuerzas, Él nos usa. 가난해도 쓰십니다. Aunque seamos pobres, Él nos usa. 문제 많아도 쓰십니다. Aunque tengamos muchos problemas, Él 인생 nos 못 usa. 받아도 쓰십니다. Y aunque no tengamos respuestas, Él nos usa. 모든 사람들이 멸시하던 그런 사람이라도 쓰십니다. Y entonces, aunque todas las personas nos critiquen, Él nos usa. 큰 실수를 한 죄인이라도 쓰십니다. Aunque cometamos un gran error, aunque seamos pecadores, Él nos usa. 어떤 것도 문제되지 않아요. Nada es un problema. 진짜 중요한 것이 이것입니다. Esto es lo verdaderamente importante. 이제 시간이 거의 다 됐기 때문에 말씀의 결론을 맺도록 하겠습니다. Ya casi pasó todo el tiempo, así que concluiremos. 사도행전적인 역사가 우리 삶과 이 교회와 니카라과에 나타나야 됩니다. Entonces estas obras como de hechos deben de ocurrir en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en toda Nicaragua. 중남미와 전 세계에 나타나야 됩니다. Deben de ocurrir en América Latina y en todo el mundo. 하나님이 너무너무 원하십니다. Verdaderamente esto es algo que Dios desea. 여러분 제가 한 가지 팁을 드릴게요. Les daré un consejo. 성경의 마태복음 24장 같은 데 보면 말세에 일어날 일들이 기록되어 있습니다. En Mateo 24 podemos ver las cosas que ocurrirán en los tiempos postreros. 말세에 일어날 일들이 기록되는데 그 일들이 거의 다 이루어졌어요. Y casi todas esas cosas que están registradas ya pasaron. 처처의 기근과 지진과 전쟁이 일어나리라고. Nos dice que en estos días habrán hambrunas, habrán terremotos, habrán guerras. 거짓 선지자들이 나타날 것이다. Harán falsos profetas. 디모데후서 3장에 보니까 말세에 고통하는 때가 이른다라고 얘기했어요. Y nos dice en 2 de Timoteo 3 lo que ocurrirá en los últimos días. 그러면서 사람들의 특징을 얘기했어요. Y nos habla de las características de las personas. 그 일이 지금 다 일어나고 있습니다. Y todo esto está ocurriendo. 근데 복음만 전 세계 3분의 1이 아직 채 증거되지 않고 있습니다. Pero el Evangelio no ha sido proclamado ni a un tercio de todo el mundo. 복음 못 받은 사람이 수십억입니다.
Verdaderamente hay una gran cantidad de personas que no han recibido el 앞으로 Evangelio. 무슨 일이 ¿Qué 벌어지겠죠? es lo que ocurrirá en adelante entonces? 급속도로 복음이 확산될 겁니다. Entonces el Evangelio será proclamado de una manera muy rápida. 아주 급속도로 확산될 겁니다. Se expandirá de una manera muy rápida. 이 일의 귀양임이 여러분들이 주역으로 쓰임 받으시길 바랍니다. Me gustaría que, si es posible, ustedes fueran utilizados como los protagonistas de todo esto. 다른 건 중요하지 않습니다. Lo importante no es lo demás. 돈 없는 게 중요한 게 아니에요. Lo importante no es que no tengamos dinero. 힘 없는 게 중요한 게 아니에요. No es que no tengamos fuerzas. 하나님 나를 쓰시지 않는다. 이게 지금 중요한 사실입니다. La verdad importante es que Dios no nos está utilizando en este momento. 하나님 나를 쓰시게 해야 돼요. Debemos de causar que Dios nos utilice. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué debemos de hacer? 여러분이 어떻게 니카라가 살릴 수 있습니까? ¿Cómo pueden salvar a Nicaragua? 어떻게 여러분 삶의 사병제적인 역사 일어날 수 있습니까? ¿Cómo es que pueden vivir para que ocurran las horas de hechos en sus vidas? 성경대로 하면 되거든요. Deben de hacerlo bíblicamente. 그 성경의 원리가 사도행전 1장 12절 14절이었습니다. Y podemos ver un principio de la Biblia en Hechos 1 de los versículos 12 al 14. 예수가 그리스도라는 이 복음의 승리인 것이에요. Entonces ustedes den su vida por el Evangelio que Jesús es el Cristo. 주님의 재림, 세계복음화의 약속을 굳게 붙잡고 있어요. Ustedes aférrense fuertemente a la promesa del Señor, a su segunda venida y a la evangelización 간절히 mundial. 기도하세요. Y oren 그럼 fervientemente. 여러분 개인에게 하나님 응답 주실 것이고 Entonces Dios les dará respuestas 이 personalmente. 교회 응답을 주실 겁니다. Les dará respuestas a esta iglesia. 그런 풍성한 응답이 증거로 저희들에게 전달되길 바랍니다. Y espero que estas respuestas abundantes como evidencias también nos sean transmitidas a nosotros. 한국 가수도 여러분 위해서 기도하겠습니다. Aún yendo a Corea, vamos a orar por todos ustedes. 부디 니카라과를 살려주시기를 예수 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que verdaderamente podamos salvar 지난 며칠 동안 굉장히 육신적으로 피곤했습니다. a toda Nicaragua. Y nosotros estuvimos cansados físicamente esta semana. 하지만 여러분 같은 사람들 만나서 영적으로 너무나 행복했습니다. Pero espiritualmente estuvimos gozosos de encontrarnos con personas como ustedes. 다음에 볼 때는 성장한 여러분의 모습을 보게 되길 바랍니다. Y espero que la próxima vez que nos veamos nos podamos encontrar ya más crecidos. 다음에 올 때는 니카라과 전체 영향을 끼칠 수 있는 그런 성도와 교회가 되어 있기를 바랍니다. Y espero que la próxima vez que vengamos verdaderamente puedan ser una iglesia y puedan ser miembros de la iglesia que puedan influenciar a toda Nicaragua. 지금의 분위기로는 몇 달 있지 않아서 다시 올 것 같은데 Y bueno, si seguimos con este ambiente, yo creo que regresaremos ya en un par de meses, nada más. 그 사이에 꼭 이대로 하셔서 사도행전적인 응답이 시작되기를 예수 이름으로 축원합니다. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que verdaderamente puedan hacerlo de esta misma manera y que puedan recibir las respuestas del libro de los Hechos. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 귀중한 니카라과 특별히 필라델피아 교회에서 중요한 말씀을 전달할 수 있도록 축복하심을 Te 감사합니다. agradecemos por bendecirnos para compartir la palabra en Nicaragua, especialmente en esta iglesia Filadelfia. 하나님 이 말씀을 놓치지 않게 하시고 Señor, permite que esta palabra no caiga al suelo. 이들의 삶의 하나님 역사가 시작되게 하옵소서. Señor, permite que esta obra empiece sobre las vidas de estas personas. 예수가 그리스도란 복음에 생명 걸게 하시고 Permite que ellos puedan dar su vida en el hecho que Jesús es el Cristo, este Evangelio. 주님의 재림 세계복음화의 약속을 굳게 붙잡게 하시고 Señor, permite que se puedan aferrar a la promesa que tú vendrás de nuevo. 정말 목숨 걸고 기도하는 자들이 되게 하시고 Verdaderamente permite que ellos den su vida para orar. 이 교회가 되게 하옵소서. Y permite que sea una iglesia así. 주의 이름으로 축복합니다. Señor, los bendigo en el nombre del 우리 Señor. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.